Happy viewing sa ating mga supporters ha. Sa loob, kasi Dayan Hiram, oh. Buti na lang, nandun siya. Oh, at siya sa kinalabaw na. Ayun. Takit-takit lang pag may time ha. Pag may time. Pag wala, ay takit po. JG. Yun o. Oy! Kevin. Ramling. Okay. Dahil, pakitakin mo ha para kaya pogi sa live natin mamaya. Okay. Ayan. Ano lang? Ano lang yung oras? Fabiana. Okay, magdano. Fernandez. Kalikasan. Archeta. Uy, sayang. Uy, Singson na steal. Balik! Tira! Balik! Tira! Ayan. Pasa pala oh. Fabiana. Sayang yun ah. Filbert! Napapaburt kami dito ah. Fernandez to Kalingatan to Arteta. Nice one! Easy to post yan. Uy, sila Simpson. Saan mo na kaya malakan?